नमस्कार दर्शक बंधु मु मिता मो लक्ष्मी हांडी शाला चैनल को आपण माने बहुत बहुत स्वागत। कम जिनिस कम समय रे आज आपण मान सहित क्षीर काकेरा रेसिपी शेयर करी। खाली क्षीर रे एटा जनता होता है आ नड़िया पुर दिया होता है। बहुत बढ़िया लगे क्षीर काकेरा खाइबा पाइका आ बहुत कम जिनिस कम समय रे हो जाए। बहुत टेस्ट लगे। आगु को माँ को पूजा आसूची माँ को पाखे अनेक गुड़िक भोग सहित क्षीर काकेरा भी भोग लग जाए। आ सोमवार दशमी भी पड़ुची तो आपण मैंने एथर सोमवार दशमी सुधता बोधे निश्चिंत थे बनइबे। बहुत बढ़िया लगे क्षीर काकेरा खाइबा। तो आज आपण मान सहित क्षीर काकेरा रेसिपी शेयर करी। आशा करुँच आज रेसिपी आपण मैंने निश्चिंत पसंद आसो। तो चलते देखी ना आज रेसिपी। तो क्षीर काकेरा पिठा करने प्रथम गोटे बाउल ये मुझे सुजी नहीं सरुदाना कि मोटा दाना सुजी भी नहीं पारती। तो गोटे गिना सुजी दे सारापर से गिनारे सेम गिनारे मापिकी हाफ गिना खंडे नहीं अटा अटा नहीं आप मैदा भी नहीं पारती। स्वाद अनुसार ये लुण देदेबी। तापर देखिए ये मुझे चेनी दूसरी से गिनारे सेम गिनारे मापिकी चेनी भी देती आ लुण भी ये स्वाद अनुसार देदेजी। पान मधुरी हाफ चमची देदेजी हाफ चमचे गुजराती गुंड चेनी ये आप कम बेसी भी दे पारती। तो ये चामच मापिकी मुझे 8 बड़ चामच चेनी नहीं जाइए। सब जिनस को भल भाव में मिसई नवा। तो ये आमर ये बैटरटा भल भाव में मिसी सारी यहाँ साइड करवा। गोटे कड़े ये गैस बसई देती 2 गिना ये क्षीर दूसरी आठ सीझा क्षीर देती। क्षीर दे सारापर से गिनारे हाफ गिना खंडे पानी देती अध कप खंडे पानी देती। तो आपड़ जदि चाहिए ए खाली क्षीर करपारती। मुझे हाफ गिना खंडे पानी देती मैंने अध कप खंडे पानी देती। तो पानी दे सारापर गोटे तेजपत्र दूसरी कप गिना कि सब जिन मापिकी ने ताले पिठा परफेक्ट हम। तेजपत्र गोटे दे सारापर हाफ चमच खंडे ये खाइबा घी देती घी निश्चित देवे पिठार टेस्ट बहुत बढ़िया लगे। तो घी देकी सब जिनस को आम टे मिसई नवा आपको फुटेबा दबा जो पर्यटन टी फुटी नहीं क्षीरटा आमर। तो ये आप देखिपे आस्ते आस्ते फुटी आसला। एवं आम गैस फ्लेम टाक कम करदे क्षीर भल भाव में फुटी आसी मुझे सीझा क्षीर नहीं तो ये सीझा पड़ोनी। एवं आम अल्प अल्प पाउडर आम गोल रखी सुजी आटा चेनी लुण सब जिन जो आम गोल रखी सब जिन अल्प अल्प देकी मिश्रण टाक गोलेबा। तो मन रखिए जिते दौथे गैस फ्लेम टी कम करके बैटरटा को मिसेबे। तो ये आप देखिपे भल भाव में मिसई देले। एवं गोटे डो आकार आस्ते आस्ते हो गैस फ्लेम टाक ये टाइम कम करके बैटरटा को मिसेबे। देखिए आस्ते आस्ते आपे आपे काठुआ हो माने गोटे डो आकार हो। तो ये आप देखिपे जंतुणी बहुत बढ़िया भाव में जंती हो गला आपे आपे गोटे डो आकार हो गला। तो ये बहुत बढ़िया भाव में आम जंतुणी हो सारी। तो ये आम गैस को लिभे देकी घोरेकी ये छाड़ीदेवा बांफरे आउ टे सुजीटा भल भाव में आमर सीझीज सुजी आटा हरिका आम भल भाव में आउ टे जंती भी हो सीझी भी जीव। ये बहुत बढ़िया भाव देखो हो सारी डोटा भल भाव में जंतीबे जदि पिठा बहुत बढ़िया हम। तो जंतुणी तो आमर ये रेडी हो सारी। आम घोरेकी गैस छाड़ीदेवा जहाद्वारा ये बांफरे आउ टे भल भाव में हो ठंडा है काढ़ी नवा। तो ये आप देखिपे ठंडा हो जाइए आउ मुझे गोटे थाली के काढ़ी देती हल्का ठंडा है पूरा ठंडा है। एवं सबूक जंतुणी के गोटे थाली को काढ़ीदबा सबूक काढ़ी ठंडा हवा को छाड़ीदबा। तो ये आप देखिपे सबूक जंतुणी काढ़ी देती आपको टे ठंडा हवा दबा से चलते पूर बन नवा। पूर बनवाई गोटे कड़े मुझे जाइए से गोटे नड़िया कोरा नहीं फाड़े नड़िया कोरा नहीं जाइए नड़िया को। तो नड़िया कोरा दे सारापर लो फ्लेम करके आस्ते आस्ते कर भाजी नवा जहाद्वारा नड़ियार टी पानी अंश जहाँ थब से टिके नाकु भल भाव में सुखीज। तापर ये गुड़ चेनी आपड़ी पारती। तो ये आप देखिपे लो फ्लेम में भाजवा द्वारा नड़िया ये भल भाव में भाजी हो गला। आठी मुझे देदे गुड़ गुड़ बदल आप चेनी भी दे पारती। तो ये मुझे पानी वाला गुड़ देती आप जो गोटा मुंडा गुड़ आसे भी ये पारती। तो ये आप देखिपे गुड़ ये मुझे मिठा आप जी खाती से पारती। तो गुड़ देकी भल भाव में मिसई नवा जमी गुड़टा मेल्ट हो भल भाव में नड़िया पुर सहित भल भाव में मिसई नेब। तो ये आप देखिपे भल भाव में गुड़टा मुझे मिसई नौची आठ देखिपे गुड़ भल भाव में मिसई मेल्ट हो भल भाव में नड़िया सहित मिसीगला। पुरटा ये देखिपे हल्का ये भाजी हो गला। एवं आम बाकी जिनस देदेबा प्रथम ये देदे गुजराती गुंड हाफ चमची गोलमरिच हाफ चमची हाफ चमची पान मधुरी ये दूसरी यहाँ ऑप्शनल अच्छे आप स्किप भी करपारती। कि 3टा देवे जदि आम पिठाटा बहुत बढ़िया लगे।
ପାନମଧୁରୀ ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଏ ପୁରଟା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଜନ୍ତୁଣିକି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା, ହାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ହାତ ହେଇକି ଆକୁ ଚକଟି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତରେ ମୁଁ ଘିଅ ହାତ ହେଇକି ଏଟାକୁ ଚକଟି ନେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟା ଗୋଟା ଥବ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ତେଜପତ୍ରକୁ ଏଠି କାଢ଼ି ନେବା, ତେଜପତ୍ରକୁ କାଢ଼ିକି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଚକଟି ନେବା। ତ ତେଜପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା, ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିବେ, ଯଦି ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ମିଶି ବି ଯିବ ଚକଟିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜନ୍ତୁଣିକି ଚକଟି ସାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋ ଆକାରରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟା ଦେହରୁ ଆମେ ଗୁଳା କାଟିକି ପିଠା ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜନ୍ତୁଣି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ନରମ ଅଛି। ତ ଜନ୍ତୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଜନ୍ତିବେ ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆର ଗୁଳା କାଟି ନେବା। ତ ସବୁଯାକ ଗୁଳା ବି ମୁଁ ଏଠି କାଟି ସାରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଏଠି ପିଠା କାକେରା ଦରକାର ସେଇ ସାଇଜ୍ କରିବେ। ତ କାକେରା ପିଠା ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରହିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସବୁଯାକ ଗୁଳା କାଟିକି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଲ କରିସାରିଛି। ଏବେ ହାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ହାତ ହେଇକି ପିଠା ବନେଇବା। ପୁର ବି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଘିଅ ବଦଳରେ ଆପଣ ତେଲ ହାତ ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ହାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ହାତ ହେଇକି ଗୁଳା ଗୋଟେ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଆକୁ ଗୋଲ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗିନା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଖୋଳ ଟାଇପ୍ର କରିବା। ତ ମନେ ରଖିବେ ମଝିଟା ମାନେ ଚାରିଆଡ଼ ଟିକେ ପତଳା ରଖିବେ, ଆଉ ତା ତଳଟା ଯେଉଁ ମଝିଟା ଯେଉଁଠି ପୁର ଦେବା ସେଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଠି ପୁର ଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗିନା ଟାଇପ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ପୁର ଦେଉଛି। ଅଧିକା ବେଶୀ ପୁର ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ପିଠାଟା ଛାଣିବା। ବେଶୀ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ତେଲରେ ଫିଟି ଯାଇପାରେ। ତ ଅଧିକା ଦେବେନି, ଯେତିକି ବଡ଼ ଗୁଳା ନେଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପୁର ଦେବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତା ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିବା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳି ଆକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆଉ ପୁରଟା ଉପରକୁ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଦବେଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରଟା ଭିତରକୁ ପଳେଇବ। ତ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଉପରକୁ ଆସି ଭଲ ଭାବରେ ତା ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବେ, କେଉଁଠି ଯେମିତି ଫଟା କ୍ରାକ୍ ନ ରହିବ। ପିଠା ଯଦି କେଉଁଠି ଫଟା ରହିବ ତାହେଲେ ତେଲରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆକୁ ଛାଣିବା ତାହେଲେ ଫିଟି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ଯେମିତି କ୍ରାକ୍ ମାନେ ଫଟା ଫଟା କେଉଁଠି ନ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ସମାନ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ହାତକୁ ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦେବା। ଗୋଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଟିକେ ନାକୁ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆକୁ ଦବାଇ ନେବା। ଆପଣ ଆକୁ ଚାହିଁବେ ଆକୁ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ତ କାକେରା ପିଠା ଟିକେ ନାକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ସମାନ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଯଦି ଫଟା ରହିଛି ହାତରେ ଏମିତି ଘିଅ ହାତ କିମ୍ବା ତେଲ ହାତ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସମାନ କରିବେ, ଯେମିତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫଟା ଫଟା ନ ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ କାକେରା ପିଠା ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫଟା ଫଟା ବି ନାହିଁ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ସବୁଆଡ଼ୁ ପାଲିସ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିକି ଦେଖେଇଦେବି। ତ ସବୁ କାକେରାକୁ ଏହିପରି ଗଢ଼ିକି ଏଠି ଆମେ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ସବୁଯାକ କାକେରାକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖିନେବା। ତ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଗୋଲ କରିକି ଗୋଟେ ଗିନା ଟାଇପ୍ର କରିକି ପୁଣି ତା ମଝିରେ ପୁର ଦେଇଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଟିକେ ପତଳା ରଖିବେ, ତା ମଝିଟା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୁର ଦେବା ସେଇଠି ବେଶୀ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିଦେବେ, ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି। ଆଉ ପୁର ଏଠି ଆପଣ ଯେତିକି ବଡ଼ ଖୋଳଟା ନେଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁର ଦେବେ, ଅଧିକା ପୁର ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ପୁର ଦେଇକି ଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ପୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହାତରେ ଘିଅ ହାତ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏମିତି ତା ମୁହଁ ଉପରଟାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ତ ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ କାକେରା ବି ଏଠି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏହିପରି ଦୁଇଟା କାକେରା ମୋର ଏଠି ହେଇସାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସବୁଯାକ କାକେରାକୁ ରେଡ଼ି କରିନେବା ଏହିପରି କରିକି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ କାକେରା ମୋର ହେଇସାରିଛି। ଆଉ କିଛିଟା ମୁଁ ଲମ୍ବା ବାଲା କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲମ୍ବା ବାଲା ବି କରିଛି। ଇଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି କରିଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ବି କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ ଲମ୍ବା ବାଲା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଠା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ରାକ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ କରିବେ, କେଉଁଠି ମାନେ ଫଟା ଫଟା ରଖିବେ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଛାଣିବା ପାଇଁକା ତେଲ କରି ଏଇଠି ମୁଁ ଆଗରୁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲ ବି ଅଧିକା ତାତିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପକେଇଲା ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ଉପରକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଉଠି ଆସୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ତେଲ ନେବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ତାତି ଯାଇଛି। ଏଠି ତେଲ ବଦଳରେ ଘିଅ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଲରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଠା ଦେଇଦେଉଛି। ପିଠା ଏଠି ଆପଣ ବେଶୀ ବି ଦେବେନି, ଯେତିକି ଜାଗା ହେଉଛି କରେଇରେ ସେତିକି ଦେବେ।
तो ये मुझे 3-3टा पिठा देती देखिए बेसी देवे नहीं कहीं पिठाटा अधिका देवे जदि पिठाटा फाटी जापे आ तेल देखो ये ही तातीवा दरकार पिठाटा जब दे सारापर टिके हल्का हल्का ऊपर उठे तो से भाया तातीवा दरकार तापर गैस फ्लेम टिके कम करदे कम करिकी पिठा एपट सेपट कर छाणिबे गोटे पट है हल्का हाथ में पिठा लौटेबे संगे संगे आपको लौटेबे किसी समय छाड़े पिठाटा तलू है लौटेबे तो ये आम तल गोटे पट हो सारापर मुझे चामुची भल भाव को लौटे देती आ संगे संगे लौटेबे नहीं एपट सेपट करके लो फ्लेम करके एपट सेपट कर छाणिबे हाई फ्लेम बेसी करेंगे नहीं तो लो फ्लेम करके छाणिबे जहाँकि पिठाटा भितर भी भल भाव में सीझिब तो ये आप देखिपे पुणी मुझे लौटे देती एपट सेपट करके लौटे कि भल भाव में गोटे सुनेली कलर आइला जाए पिठाटा को छाणिबे तो ये आप देखिपे पिठा बहुत बढ़िया भाव में फुलुचे ये आप गोटे काढ़ी देखो देखूँ कौटी है गोटे फटा फटा ना फाटू भी ना पिठा घर आप देखिए जानीपे तो ये देखो गोटे भारी पिठा मोर ये सारी आते सुंदर कलर भी आसी देखिपे पिठारे बहुत बढ़िया भाव में पिठाटा हो तो तेलू भल भाव में लिगाड़ी गोटे प्लेट रखी नवा तो सहीपरि बाकी जी पिठा आम गढ़ी ताकू भी ये देकी छाणी नवा तो ये आप देखिपे आउ जी पिठा अच्छी ताकू भी ये मुझे देदे गोटे कथा मन रखिए कड़े जी जगह होती देवे एका बेलके सबूक पिठा देवे तो सबूक पिठा को यही प्रोसेस छाणिकी रेडी कर नवा तो दर्शक बंधु आशा करुँच आज ये क्षीर काकेरा पिठा रेसिपी आप निश्चिंत पसंद आसब आदि पसंद आसब वीडियो लाइक करेंगे कमेंट शेयर करेंगे जमार भूलिए नहीं चैनल जब नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करदे आखे छोट बेल आइकन भी प्रेस करदे जहाद्वारा पठाऊा नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबे तो ये आप देखिपे सब जगह गोल पिठा मुझे छाणी सारी एवं लंबा पिठा जो आम करूँ डिजाइन वाला ताकू भी ये छाणिकी रेडी कर नवा तो सबूक पिठा को ये देखिपे मुझे छाणिकी रेडी कर सारी आम रेडी हो क्षीर काकेरा पिठा तो ये आप देखिपे केते सुंदर देखा जाउछि क्षीर काकेरा आ देखा जिते सुंदर ये पिठा गुराक खाइबा भी बहुत टेस्ट लगे क्षीर काकेरा पिठा आठी आप देखिए केते सुंदर कलर भी आई पिठारे आ पिठा गुराक बहुत नरम थाए आ बहुत सफ्ट थाए बहुत बढ़िया लगे क्षीर काकेरा खाइबापा तो ये आप देखिपे कौन गोटे पिठा भी भांगी कि फाटी नहीं जो लंबा वाला मुझे सी भी फाटी नहीं आ गोल देखिपे केते बढ़िया देखा जाउछि पिठा ऊपर टिके क्रिस्पी थाए आ भीतर बहुत सफ्ट थाए बहुत बढ़िया लगे क्षीर काकेरा पिठा खाइबापा काकेरा तो आम एमती बनाऊ किंतु क्षीर काकेरा क्षीर होता है किंतु बहुत बढ़िया लगे क्षीर काकेरा खाइबापा कहीं खाली क्षीर यहाँ जनता होता है आ टेस्ट बहुत बढ़िया लगे तो ये आप गोटे काकेरा भांगिकी देखा आठ आप भांगार जापे काकेरा केते सफ्ट अच्छी आठ देखिपे भांगुची गोटे काकेरा देखिपे भांगिकी आप पूरा देखा भितर देखिपे केते बढ़िया भाव में पूरा अच्छी आ काकेरा देखिकी आप जापे भितर केते बढ़िया देखा जाउची खाइबा को यहाँ बहुत बढ़िया लगे आग को माँ को पूजा आसूची शुद्धता बधा आ संबर दशमी पड़ुची माँ पाखे एमती अनेक गुड़िक भोग सहित क्षीर काकेरा भी भोग लगा जाए आग को संबर दशमी भी पड़ुची संबर दशमी दिन बहुत सारा पिठापणा सहित क्षीर काकेरा भी भोग लगा जाए तो आपण मैंने थे निश्चिंत बनातु ये क्षीर काकेराटा को आ माँ पाखे भोग भी लगातु आपण मानकर काकेरा केमी काकेरा टेस्ट केमती लगे निश्चिंत कमेंट करेंगे आशा करुँच आज रेसिपी आपण निश्चिंत भल लगी आदि भल लगी वीडियो बहुत मत शेयर करेंगे आज रोचे जय जगन्नाथ पुणी आसबि गोटे नुआ रेसिपी नहीं धन्यवाद।